adoro a Dios. Yes. Gloria a Dios. Cuando uno le sirve al más grande, no hay que buscar más nada. When we serve the Almighty, we don't have to look for anything else. Hay quienes quieren entrar en los estudios de las deidades y lo que hay aquí, lo que hay allá. There are some that want to go into the studies of deities and what's there and here and. Pero ya tú y yo hemos encontrado al más grande. But Exactamente. you and I have already Thank you, found the Jesus. Almighty. Así que nos podemos ahorrar todo ese trabajo Sí, So Señor. we can save ourselves all of that work y solamente servirle a Él. and only serve Él Him. es el gran yo soy. He is the great I am. El mundo está equivocado The world is confused en que piensan que esto que nosotros hacemos es bonito para nosotros los que somos religiosos. and thinking that this that we do is nice and pretty for us that are religious. Porque simplemente estamos viviendo en unos tiempos postmodernos Because we are simply living in postmodern times. que aún se le llama tiempos postcristianos. That we're still called, there's still such a thing as times that are post-Christians. Y algunos van a un poquito más allá y dicen que es tiempos post-iglesia. And there are some that say that there are times post-church. Y que nosotros simplemente somos otra opción en todo el espectro de las religiones y creencias. And that we're just another option amongst the spectrum of religious beliefs. Pero yo leí en la Biblia que dice But I read in the Bible que un día that one day todas sus rodillas se doblarán Sí, Señor. every knee will bow y toda lengua confesará and every tongue will confess que Él es el Señor. that He is the Lord. Pero tú y yo But you and I, ya hemos descubierto esa verdad. we have already discovered that Ya truth. vivimos en esa verdad. We live in that truth. Y un día podemos levantar nuestras manos al cielo, And one day we can lift our hands high up in the skies, allí en las bodas del Cordero, over there in the Feast of the Lamb, the Feast. Feast of the the Lamb, feast of the Lamb, y estaremos con el Señor para siempre. and we will be with the Lord forever. Dios es Dios de todas las cosas. God is the God of everything. Él no es simplemente Dios de cristianos. He's not just the God of Christians. Él no es simplemente Dios de Christmas y de Easter. He's not just the God of Christmas and Easter. Él es Dios sobre todas las cosas. He is God above all things. Así que siga adorando al Señor. So continue to worship the Él Lord. es el gran yo soy. He is the great I am. Aleluya. Hallelujah. Yo quiero ir con ustedes hoy al libro de Primera de Samuel. I would like to invite you today to go with me to the 1st of Samuel, Capítulo 16. chapter 16. Y vamos a leer desde los versículos 1 al 7. Y mientras lo va encontrando, por favor, le pido que se ponga de pie para la lectura de la palabra del Señor. Primera de Samuel And 16. we're going to read from verses 1 through 7. And as you find it, please stand up so that we can read the Word of God En reverencia a la palabra de Dios. in reference to the Word of God. Aleluya. Primero quiero admitirle, yo he hablado de este pasaje antes aquí. So first of all, I would like to admit I've spoken of this passage here before. Una vez tenía un miembro en la iglesia One time I had a church member que se fijó que un domingo yo había predicado un mensaje que había predicado hace 3 años antes. and he noticed that I had preached on a Sunday a message that I preached 3 years before that. Y él estuvo dando un estudio bíblico en la semana And he was giving a Bible study throughout the week. y hizo referencia al mensaje. And he made reference to the message. Y lo hizo como que haciendo ver como que a mí los mensajes se me habían acabado y ahora los estaba repitiendo. And he made it seem like I was out of messages and now I needed to repeat them. O sea que 3 años después lo repetí. So 3 years after, I repeated it. Pero él lo que tenía que hacer era darme las gracias porque por predicar ese mensaje ese domingo le di algo de qué hablar. So instead, he should be thanking me because I preached that on Sunday. Now he has something to talk about. Pero también pienso que aquí hay gente hoy que no estuvo la última vez que yo hablé de esto. But I also believe that there are people here today that were not present the last time I spoke about this.
Y si ya usted lo oyó, pues gócese que Dios se lo está diciendo, se lo está repitiendo. And if you heard it before, then rejoice because the Lord is repeating it for you. Quiero hablar de uno de mis personajes bíblicos favoritos. I would like to speak about one of my favorite biblical characters. Su nombre es David. His name is David. Ustedes no saben que David comenzó en unos comienzos bien humildes. You know, David had very humble upbringing. Él no comenzó desde el trono. He did not begin from the throne. Él comenzó desde el anonimato, escondido. He began as anonymous and hidden. Y habían experiencias que Dios le estaba dando y lo estaba preparando para su propósito, su destino. And there were things that the Lord was allowing him to experience so that he would be prepared for his purpose. Y en esta tarde algunos de ustedes se van a identificar con David. And this afternoon, some of you will identify with David. Y van a entender que las crisis y los problemas que tal vez están pasando ahora And will understand that probably some of the trials and tribulations you're going through today, o las que pasaron anteriormente hace unos años atrás or the ones you went through maybe a couple of years ago, y todavía se preguntan por qué tuvo que suceder eso. and they're still asking themselves, why did I have to go through that? Era Dios preparándote, It was God preparing you, madurándote, maturing you, formándote, forming you, porque vienen cosas más grandes. because there are bigger things coming. Yo sé que en el Señor I know that in the Lord, lo mejor está por venir. the best is yet to come. Y en esa esperanza y confianza And in that hope and trust es que yo me acerco a la palabra. is that I come to the scripture. ¿Qué me dice Dios hoy What does the Lord tell me today que me hace entender el ayer that makes me understand the y yesterday me prepara para mañana? and prepares me for tomorrow? Mientras me habla hoy. While he's speaking to me Dice today. así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. And it's said like this today, in the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. El Señor le dijo a Samuel: The Lord said to Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? how long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. But Samuel said, how can I go? If Saul hears about it, he will kill me. Llévate una ternera, dijo el Señor, y dile que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. The Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled when they met him, then asked, do you come in peace? Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Samuel replied, yes, in peace. I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come to sacrifice with me. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda, este es el ungido del Señor. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord.
Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra, te damos gracias por tu presencia en nuestros medios, Señor. Gracias, Jesús. Y ahora nos sentamos a escuchar lo que tu Espíritu Santo nos dice por medio de tu palabra. Te pido que tú nos des oídos para oír, mentes para entender, corazones para recibir y manos y pies para ser hacedores de tu palabra. Cuídanos, Señor, en este día de estar atentos y que tu palabra sea un mensaje transformador, un mensaje alentador, un mensaje que nos inspire, Señor, a vivir cada día bajo la dirección de tu Espíritu Santo, que nos lleva cada día a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated. Sé que todos estamos familiarizados con momentos de crisis. I know we're all familiar with times of crisis. Y es desde un momento de crisis donde quiero partir en esta tarde. And it is from a time of crisis that I would like to begin this morning. Vemos que Jehová comienza a hablar en estos versículos a Samuel. We see that the Lord begins to speak to Samuel through these verses. Y que como que lo amonesta y lo estremece. And it seems like he admonishes him and Shakes him up. shakes him up. Yeah, best word. Y le pregunta, ¿hasta cuándo And he says, until when vas a llorar por Saúl? are you going to cry over Saul? A veces a nosotros nos surgen cosas Sometimes there are things that happen in our lives que en lugar de estremecernos y sacudirnos, that instead of shaking us, escogemos vivir en esas situaciones. we choose to live in those moments. Y el ser humano tiene un sistema peligroso en su cuerpo, And the human being has a dangerous system in their bodies que cuando entretenemos negativismo y pesimismo y derrota, that when we entertain negativity and pessimism and defeat, comenzamos a vivir en derrota y pesimistamente. we begin to live in defeat and in pessimism. Y en todo lo que vemos y hacemos buscamos algo que acompañe esos sentimientos. And in everything that we see, we try to find something that would complement those sentiments. Y aún nuestro lenguaje comienza a reflejar nuestro sentir. And even our language begins to reflect our sentiments. Porque todo parece ser que se acabó. Because everything seems to be over. Muchos hemos perdido buenas oportunidades en la vida. Many of us have lost a lot of good opportunities in life. Muchos hemos aún dejado de oír la voz de Dios. Some of us have even stopped hearing the voice of God Porque nos hemos querido enfocar en la crisis y en la derrota. because we remain focused in the crisis and in the defeat. Usted ve, Samuel había pagado un alto precio en el tiempo que Saúl vino a ser rey de Israel. You see, Samuel had paid a high price in the time that Saul, Él era el profeta del pueblo. he was the prophet of the people. Y en una ocasión el pueblo, la nación de Israel, vio que todas las otras naciones tenían rey. And in one occasion, the people of Israel saw that all of the other nations had kings. Así que a ellos se les entró el deseo de también tener un rey. So they felt the need of also having a king. Samuel ya había entrado en edad. Samuel was already of advanced age. No era el joven que antes tenía el mismo carisma y la misma simpatía con el pueblo.
He was not the same youngling that had the same charisma and sympathy with the people. Así que le dijeron a Samuel, queremos rey. So they told Samuel, we want a king. Y Samuel se entristeció. And Samuel became saddened. Y Jehová tuvo que estremecerlo y amonestarlo. And the Lord had to shake him up and admonish him. Y él dice, Samuel, no te preocupes porque no es a ti que te rechazan. And he said, Samuel, do not worry, for they're not rejecting you. Me están rechazando a mí. They are rejecting me. Usted ve hasta ese momento Dios gobernaba sobre su pueblo directamente. You see, at that moment, the Lord governed over his people directly. No era un gobierno republicano ni democrático. It was not a Republican or Democratic government. Era un gobierno teocrático. It was a theocratic government. Dios gobernaba sobre el pueblo. God ruled over his people. Lo hacía sobre jueces He did it over judges, y lo hacía a través de profetas. and he did it through prophets. Pero ahora el pueblo mira hacia alrededor y quiere rey como las otras naciones. But now the people look throughout all the nations, and they want a king like all of them have. Y Jehová, viendo su insistencia, les da como rey a Saúl. And because the Lord saw their persistence, he gave him Saul as king. Saúl llenaba el aspecto físico de lo que ellos pensaban debe ser un rey. Saul met all the physical qualities of what they thought a king should look like. Era alto, He was tall. He fuerte, was strong. guapo. He was good looking. Qué bueno que yo no estaba ahí. So I'm glad I was not there. He would probably be king, right? Yo estaba supuesto de medir 6 pies de alto. I was supposed to be 6 feet tall, you know. Pero, amén. But Pero Saúl Saul, cayó de la gracia de Dios. he fell out of God's grace. Comenzó bien. He started off good. Dios lo equipó. God equipped him. Dios le dio profecía. God gave him prophecy. Dios le dio sabiduría. God gave him knowledge. Dios le dio victoria. God gave him victories. Pero Saúl no era el hombre que Dios tenía en su corazón. But Saul was not the man he had in his heart. Así que llegó el momento So the time came que aunque era guapo, alto y poderoso, that even though he was good looking, tall, and powerful, llegó la soberbia a su corazón. He became proud. he became proud. Y pensó que él tenía mayor autoridad que Dios. And he began to believe he had more authority than God. Se había olvidado del Dios que lo había puesto ahí. He forgot about the God that put him there. Y la Biblia dice And the Bible says que Dios lo rechazó. that he was rejected by God. Y cuando Dios rechaza a Saúl, And when God rejects Saul, Samuel se entristece. Samuel gets sad. Él cae en crisis. He falls into a crisis. Es una crisis nacional. It's a national crisis. El rey había salido de la protección de Dios. The king was out of God's protection. Y ahora Dios estaba en un dilema And now God was in a dilemma de escoger otro rey. of choosing another king. Y mientras Samuel lloraba por Saúl, And meanwhile, Samuel was crying for Saul. dice, el Señor le dijo a Samuel, It says that the Lord said to Samuel, ¿por qué lloras? why are you crying? ¿Por qué lamentas? Why are you lamenting? Y le dice, mejor llena de aceite tu cuerno Instead, fill your horn with oil y ponte en camino. and start walking. En medio de la crisis, In the middle of the crisis, Dios allega a su profeta God goes to his prophet y le dice a él, and tells him, en momentos de crisis, in moments of no es crisis, tiempo de ahogarse en la tristeza. it is not time to drown in your sorrows. Es tiempo de levantarse It's time to get yourself lifted up y seguir and adelante. continue walking. Hermanos, la obra en que nosotros estamos envueltos con Dios Brothers and sisters, the works that we're involved with God, no pueden tener, no hay momentos de estar detenidos en crisis, we don't have time to be stopped in a crisis. sino que hay que mirar la crisis But we need to look at the crisis como un tiempo de mejora, as a time of improvement, un tiempo de crecimiento, a time of growth, un tiempo de fortaleza. a time of strength.
Ayer los nenes de casa tuvieron un juego de baloncesto Yesterday, our kids had a basketball game, y ellos iban con entusiasmo al juego de baloncesto and they were going very enthusiastic to the game porque sabían que iban a ganar. because they knew they were going to win. Solo que durante el juego de baloncesto Only that during the game, a su entrenador his trainer le dio como usar otra estrategia decided to use another strategy que no le era cómodo a ellos. that was not comfortable No for them. estaban acostumbrados a jugar en esa manera. They were not used to playing in that way. Y como no pudieron adaptarse, And because they could not adapt, perdieron el juego. they lost the game. Así que cuando salían del gimnasio, So when they were leaving the gymnasium, tenían las quijas por el piso. they had their jaws on the floor. No querían ni felicitar al otro equipo. They didn't even want to congratulate the other Se team. metieron a la guagua con Laura They went into the van with Laura, y venían molestos, and they were mad. tristes. They were No sad. querían ni hablar. They didn't even want to speak. Su entrenador le había dado la oportunidad de crecer, Their trainer was giving them the opportunity to grow, de mejorar. to get better. Ellos no entendieron eso They did not understand that, y creó para ellos una crisis. and it created in them a crisis. Así que ayer en la sala de casa So yesterday, our living room, tuve que decirle, I had to tell them, ¿por qué siguen llorando? why do you continue crying? Llenen de aceite el cuerno Fill your horn with oil, y levántense y pónganse en camino. and get back up and start Thank you, walking. Jesus. Tú vas a encontrarte con gente en el camino You're going to find people in your path que estén pasando por crisis, that are going through crisis. pero en lugar de hundirte en sus tristezas, But instead of drowning in their sorrows, tú le das una perspectiva nueva y fresca you need to give them a new and fresh y perspective. le puedes dar la manera de resolver y seguir adelante. And you can tell them how to solve their problem and move forward. Hermanos, nada coge a Dios de sorpresa. Nothing comes as a surprise to God. No hay nada que surja sobre la tierra, ni debajo de la tierra, ni sobre los cielos, There's nothing that may happen over the earth, on the bottom of the earth, or in the heavens que ponga a Dios a pensar, ¿y cómo pasó eso? that would make God question, how did that happen? ¿Qué sucedió? What happened? No, hermano, No, brothers and yo quiero que sisters. tú entiendas I want you to que en understand medio de tus crisis, that in the middle of your crisis, Dios tiene una salida, God has an exit. Dios tiene un plan, God has a plan. Dios tiene una idea. God has an idea. Lo que hay que hacer What we need to do es oír la voz de is Dios. listen to the word of Miren God las palabras del Señor. and to his words. Mejor llena de aceite tu cuerno. It's better for you to fill your horn with oil. En otras palabras, In other words, keep doing your job. sigue haciendo tu trabajo. No te detengas. Don't stop. Ponte en el camino. Get yourself on the path. Queda mucho que hacer. There's a lot more to do. Dios ya había preparado el sucesor de Saúl. God had already prepared Saul's successor. Y quiero avanzar un poquito más porque quiero sacarlo de la crisis. So I'm going to move forward a little bit more because I want to get you out of the No quiero que crisis. salgan de aquí deprimidos. I don't want you to leave this place depressed. Así que Dios le dice, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. So the Lord tells him, fill your horn with oil and get on the way. Parte de la función de Samuel como profeta Part of the function of Samuel as a prophet, era ungir gente, it was to anoint people. era derramar aceite sobre gente, It was to pour oil over people. era hacer en el Antiguo Testamento It was to do what in the Old Testament, lo que en el Nuevo Testamento what in the New ahora Testament, conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo. now we know as the baptism in the Holy Spirit. El aceite era símbolo del Espíritu The Santo. oil was a symbol of the Holy El Spirit. aceite era símbolo de la unción de Dios. The oil was a sign of the anointing from God. El aceite era símbolo de la autoridad y el favor de Dios. The oil was a symbol of the authority and the favor of God. Cuando el aceite se derramaba sobre tu cabeza, When the oil was poured over your head, todo el mundo entendía, tú eras el escogido. everybody understood that you were the chosen. Así que Jehová envía a Samuel a la casa de Isaí en Belén. So the Lord sends Samuel to the house of Jesse in Bethlehem, Y le dice, de la casa de Isaí yo he escogido un rey.
and tells him, I have chosen one of the house of Jesse. Me imagino el alivio en Samuel. I imagine Samuel's relief. Ah, Dios tiene otro. Oh, God has another one. Esto era lo que me preocupaba. This is what I was worried about. ¿Qué íbamos a hacer ahora? What were we going to do now? Así que se levanta. So he gets up, Y la Biblia dice and the Bible que says Samuel y Saúl nunca se vuelven a ver. that Samuel and Saul never see each other again. Dios trae cambios God brings changes de lugares a los cuales nunca volveremos otra vez. from places that we will never go back to. Dios saca gente de nuestras vidas Sí, God Señor. will remove people from our que tal lives vez nunca los volveremos a ver, that we may not see Gracias them a again. Dios. pero nos lleva a lugares But he takes us to y places trae gente a nuestra and vida brings people to our que lives son para bendición. that are a Amén. blessing. Aleluya. Hallelujah. Él llega a la casa de Isaí, He gets to Jesse's house. se prepara para el sacrificio. He prepares himself for the sacrifice. Miren cuán grande era la crisis. And see how big the crisis Que was. cuando la gente ve a Samuel llegar, That when the people see Samuel get there, se creen que trae juicio, they believe he brings judgment. que se creen que trae maldición. They believe he brings a curse. Pero no, But no, él venía a traer buenas nuevas. he was coming to bring good news. Así que prepararon a la casa de Isaí So they prepared the house of Jesse, y traen a sus hijos. and they bring his children, Y cuando traen el primero, and when they bring the first one, Samuel lo mira Samuel looks at him. y dice, este hasta se parece a Saúl. He even looks like Saul. Él es alto, He is tall. él es guapo. He is good looking. Man, Pedro, what's people's fixation with that? ¿Cuál es la fijación de la gente en eso? ¿Qué es de nosotros los bajitos? What about our short people? Y los que somos oscuritos. And the ones that are a little bit darker? Pero Samuel se engañó y creía que era Eliab. But Samuel really thought that it was Eliab. Así que agarra el cuerno So he grabs the y horn, cuando ya va a derramar el aceite, and when he's about to pour the oil, Dios le dice, no, the Lord says, no, ese no es. he is not it. No te dejes impresionar Do not allow yourself to be impressed por su apariencia by his appearance ni por su estatura. or his height. Toma, yo lo he rechazado. I have rejected him. Aleluya. La gente se fija en las apariencias, The people will look at these things. se fijan en la estatura, They look at the height. se fijan en la guapería. They look at how good they Pero look. yo, But me, Jehová de los ejércitos, God the of Lord of hosts, the Lord of hosts, hosts, miro el corazón. I Thank take you, a look at the Jesus. heart. Yo miro el corazón. Gracias, Señor. Aleluya. Dios encontró algo en el corazón de David The Lord found something in David's heart que no había encontrado en el corazón de Saúl that he did not Señor. find in Saul's heart, y que no vio en el corazón de Eliab and he did not see in Eliab's heart, y que no vio en el corazón de su hermano Abinadab. and he didn't see it in the heart of his brother Abinadab. Y así en secuencia fueron hermano por hermano And in that sequence, they went brother by brother hasta que ya se habían acabado los muchachos until all of them were done. y Dios todavía no le había dicho a Samuel que ungiera a uno. And the Lord had not given told Samuel to anoint one. Así que le pregunta, ¿estos son todos tus hijos? So he asks the question, are these all of your children? Y ahí es que Isaí finalmente se recuerda. And finally Jesse remembers. ¡Oh! Sí, yo tengo otro más. He says, oh, Esto es una cosa seria. Y yo meditaba en esto, Que era hija de concubina. and I meditated in this. la actitud de este padre. The attitude of this parent, of this father. Se había olvidado. He forgot. Y yo decía dentro de mí, And I was saying inside me, ¿no será que David fue un oops baby? Sí, eso fue. couldn't it have been that David was an oops baby? Yes. Como que ya había querido terminar Maybe he just wanted to finish, y de repente, ups, and all of a sudden, oops,
Se emborrachó demasiado una noche. Maybe Algo pasó. he got drunk, drank too much of one night. Something happened. Se olvidó el birth control. He forgot birth control. Y tuvieron a David. And they had David. Gloria a Dios que tuvieron a David. Glory to God that they had David. Porque tantos años después, Because so many years later, cuando la nación de Israel estaba en crisis, when the nation of Israel was in crisis, ya Dios había preparado a David. God had already prepared David. Así que cuando Isaí se recuerda que tiene un hijo llamado David, So when Jesse remembers he has a son named David, Samuel dice, pues mándenlo a buscar, Samuel says, well, send for him, porque es uno de tus hijos. because he's one of your children. Y mandan a buscar a David, And they sent for que David, estaba en el campo cuidando ovejas. that was out in the wilderness taking care of sheep. Ahora, noten ustedes que había una ceremonia que había que hacer. So notice that they had to do a ceremony. Había algo que se tenía que hacer con los que entraran al sacrificio. Tenían que ser purificados. There was something that needed to be done for those that were going to go into the sacrifice. They needed to be purified. Pero esta situación no era una situación normal. But this was not a normal situation. Y en situaciones que no son normales, And in situations that are not normal, que no caben dentro de nuestra estructura, that do not fit our structure, Dios tiene la costumbre de romper con el protocolo. God has, he tends to break with protocol. Y cuando ve que David llega, And when he sees that David gets there, no ha sido purificado, he hasn't been purified. no ha sido preparado para el He sacrificio, has not been prepared for the sacrifice. llega polvoriento, He gets there all dirty, apestoso oveja, stinky like sheep, y entra por la casa, and he comes through the house. y mientras él dice, aquí estoy, And while he's saying, I'm here, Dios le dice a Samuel, the Lord says to Samuel, ese es, He is. ese es, He is. úngelo. Anoint El him. Espíritu vino sobre Samuel y le dijo, úngelo, ese es el rey. The Holy Spirit came upon Samuel and said, anoint him, he is the king. Tal vez yo no lleno la estructura de algunos. Maybe I don't fit some of the people's structure. Yo no tengo la imagen que algunos piensan que debo de tener. I don't have the image that some people think I should. No lleno las cualidades. I do not meet all qualifications. Pero qué bueno que Dios But it is so good that God mira más allá de las looks apariencias. more ahead of all Y Él appearance. mira nuestro corazón. He looks into our hearts. Y Él dice, ahí hay un corazón And he says, in there, que there's a yo heart puedo usar. that I can use. Por eso la Biblia dice And that's why the Bible que de says toda cosa guardada, that of every kept things, guarda bien tu corazón, above all else, keep your heart. porque de él mana la vida. Because from him comes life. Dios todavía busca corazones God is still looking for hearts consagrados a Él, that are consecrated to him, guardados en Él, that are kept for him, purificados en Él, purified for him. que aun cuando le ofendan a Dios, That even when they do wrong to God, entiendan que en Dios tenemos un abogado. believe that in God we have a counsel. ¿Fue David perfecto? David, was he perfect? Nunca fue un hombre perfecto, He was never a perfect man, pero Dios miraba el corazón. but God looked at his heart. Hay quienes ofenden a Dios There are some that offend God, y oyen la voz del diablo que le dice, ¿ya para qué? and they listen to the voice of the devil that says, what for? Estás derrotado. You have been defeated. Deja eso ya. Leave that alone. Y se alejan y se van. And they go away and leave. Pero el corazón de David fue tal But the heart of David was such que aun cuando ofendió a Dios that even when he offended God, y sintió la reprensión del profeta Natán, and he felt the repression of the prophet Nathan, él se sentó y le escribió una carta a Dios. he sat and wrote a letter to God. Y en esa carta le dijo a Dios, And in that letter he said to God, cree en mí, oh Dios, believe in me, O God, un corazón limpio a clean heart, y renueva un espíritu recto and renew a straight spirit dentro de mí. inside of me. No me eches de delante de ti. Do not forsake me. No quites de mí tu Santo Do Espíritu, not remove from me your Holy pero Spirit, vuélveme el gozo de tu salvación but give me back the joy of y salvation, tu espíritu noble me sustente. and your noble spirit may sustain me.
Lo importante de caer de la presencia del Señor. The important part from falling out of the presence of God, Lo importante cuando caemos the important when we fall, es no enamorarnos del piso. is not to fall in love with the floor. Es levantarnos. Is to get back up. Hay quienes caen There are some that fall y se ponen cómodos and they remain very y se comfortable acostumbran and they get used to y cambian sus and they prioridades. change their priorities. Pero hay quien se cae But there are those that fall y dice el piso no es mi lugar and they say the floor is not my y place. Dios lo levanta. And God will Thank lift you, them back Jesus. up. Por eso es que David, That is why David, con todas sus flaquezas with all of his imperfections y con todas sus debilidades, and all of his weaknesses, todavía es registrado en las Escrituras he's still registered in Scripture como uno de los mayores y más grandes hombres de Dios. as one of the greatest and biggest men of God. A tal extremo To such extreme que un ciego a la orilla de una carretera that a blind man at the edge of the road oye que viene Jesús, hears that Jesus is coming, y cuando oye que es Jesús, and when he hears that it's Jesus, se levanta de esa carretera he gets up from the road, y bota su manto de ceguera he takes off his mantle of y blindness comienza a gritar: and begins to scream, Jesús, Jesus, hijo de David, Son of David, ten misericordia de mí. have mercy on me. Porque David Because David vino a ser el rey became the king que Dios estableció su reino that God established for his kingdom eternamente eternally a través de Jesús. through Jesus. David, David, un hombre a man que Dios escogió that was chosen by God en un tiempo de crisis in a time of crisis para cambiar la situación en Israel. to change the situation in Israel. Yo quiero decirte I want to tell you que las crisis del pasado that the crisis from the past, no son pérdida de tiempo, they're not a waste of time. que las crisis del momento That the crisis of the moment, no son pérdida de tiempo, they're not a waste of time. son luchas They are trials y son batallas and they are battles que peleamos, that we fight, pero que no las peleamos solos. but we don't fight alone. El Señor pelea con nosotros. Gracias. The Lord fights with us. Una de las claves de vencer en medio de las crisis One of the key things to be able to claim the victory in the middle of crisis es entender que Dios pelea con nosotros. is to understand that God fights with Y us. si Dios pelea con nosotros, And if God fights with us, Él nunca pierde. He never loses. Así que pelea con Dios So fight with the Lord a tu lado. next to you. Miren lo que pasa años después. Look what happens years later. David todavía no es coronado rey, David is still not crowned king. pero un día su papá lo envía con un almuerzo a sus hermanos, a Eliab y a Abinadab y a los otros. But one day his father sends him with a breakfast to his brothers, Eliab, Abinadab. Y mientras él va con ese almuerzo, a lo lejos está viendo una voz. And when he's bringing the food, from afar he hears a voice. Alguien está burlándose de Dios. Someone is mocking God. Alguien está desafiando los ejércitos de Dios. Someone is challenging the army of God. Y en el campo del ejército de Israel And in the battlefield of the army of Israel, hay crisis. there's a crisis. Todavía Saúl era rey, Saul was still king, pero como él ya había perdido su valentía, but because he had lost all of his courageousness, él no se atrevía a confrontar al ejército filisteo por los filisteos en el Antiguo Testamento. and that is represented by the Philistines in the Old Testament. Los filisteos son ese enemigo, esa fortaleza que continuamente estamos teniendo que batallar. The Philistines are constantly those enemies that we're constantly battling against. Y cuando David le pregunta a sus hermanos, ¿quién es ese? And when David asks his brother, "Who is that?" ¿Quién es ese circunciso que habla así de los ejércitos de Dios? Who is that uncircumcised that speaks that way about the army of God?
¿Quién es como podríamos decir por ahí, ese pelagato? ¿Quién es ese Dale, vamos a traducir eso. bobolongo? Él se sentía insultado. He was like, who is that guy? Who does he think he is? He felt insulted. Los hermanos, o sea, hay que entenderlo así porque los hermanos se asustaron. And the brothers, we have to understand it this way because the brothers became afraid. El ejército estaba en crisis. The army was in a crisis. No sabían qué hacer. They didn't know what to do. No sabían si They adelantarse didn't know if to move forward o echar para or atrás. to go back. Y en ese momento llega David. And in that moment, David gets Y there. su hermano le dice, cállate David, tú siempre metiéndote en problemas. And the brother says, shut up, David, you're always getting in trouble. No, pero es que usted no puede permitir que eso esté pasando. And he said, no, but you shouldn't allow for that to happen. Y llega a oídos del rey. And it gets to the king's ear. Y el rey dice, bueno, si él quiere ir, que vaya. And the king says, well, if he wants to go, let him go. Así que el rey le da autoridad a David para ir a pelear por el pueblo de Israel. So the king gives the authority to David to go fight for the people of Israel. Y uno cree que David va a perder. And we think that David is going to lose. El que nunca ha leído esta escritura cree que David va a perder. Those that have never read this scripture believe that David is going to lose. Tratan de ponerle la armadura de Saúl. They try to put Saul's armor on him. Y es incómodo, él no se adaptaba a esa armadura. And it was uncomfortable. He would not adapt to it. Él no la conocía. He didn't know it. Así que él le dice al rey, So he says to the king, lo que el rey no sabe de su siervo, what he doesn't know about his servant, y aquí hay algo que quiero que ustedes entiendan de ustedes mismos. and this is something that I would like for you to understand about your own selves. David decía, yo cuidaba las ovejas de mi padre. David used to say, I took care of my father's sheep. Y a veces venía un oso And sometimes a bear would come a comerse una de las ovejas. to eat one of the sheep. Y yo me le iba detrás al oso. And I would chase the bear. Y aunque el oso me apretaba, And even though the bear got me strong, yo vencía a los osos. I would claim victory over the bears. De vez en cuando venía un león. Sometimes a lion would come. Y aunque los leones son feroces y fuertes, And even though the lions are strong and ferocious, pero yo me le tiraba encima a los leones. I would throw myself at the Y lions. los cogía por la And quijada. I would grab them by their mandibles. Y los partía de un lado a otro. And I would break them in half. Y los vencía. And I would claim victory. A veces, hermanos, llegan lobos. And sometimes there are wolves. Y esos lobos también hay que vencerlos. And those wolves, we have to claim victory over them. Entonces David era un experto con la onda. So David was an expert with the Slingshot. Slingshot. Su habilidad de ser pastor le dio la habilidad de practicar y ser bueno con el uso de la onda. So because he was a pastor, he had the opportunity to develop and be good with the use of a slingshot. Cuando llegaba un lobo, So when a wolf came, él recogía una piedra. he would grab a stone. Una onda en los tiempos de David era una telita de cuero. A slingshot in the times of David was a little piece of leather, Y era atado por los dos lados con cordón. and it was attached on both sides by a rope. Y cuando él tomaba esa onda, le metía la piedra en la telita de cuero And when he took that stone, it would place it on top of the leather. y comenzaba a darle vueltas. He would start going in circles with it. Y ya a las 4 o 5 vueltas, And after 4 or 5 going arounds, esa onda estaba volteando a tanta velocidad que cuando se soltaba la piedra, that slingshot was going so fast that when he let the stone loose, viajaba rápido it would go fast y viajaba lejos. and far. Y David adquirió la habilidad And David obtained the ability de que con esa piedra that with that stone, él le daba por la cabeza a los lobos he would hit the wolves on their y heads los achocaba. and he would make them stumble.
Y a veces una oveja se estaba apartando. And sometimes the sheep was getting too far away. Y cuando la oveja se apartaba, que ya con el cayado no la podía alcanzar, And when the sheep went too far away that he could not grab the sheep, él tomaba la onda he would grab the y slingshot metía la piedrecita and he would put the y stone le daba vuelta and he would start going around with y it tiraba la piedra. and he would throw the Y stone. la piedra caía frente a la oveja. And the stone would fall in front of the sheep. Y la oveja se espantaba. And the sheep would become scared. Y decía, ¿qué peligro hay aquí? And would say, what kind of dangers are Y you? se regresaba al redil. And she would go back to their The flock. the flock. Estas habilidades These abilities, David las había desarrollado. David had developed them. Usted ve, la lucha de David con Goliat You see, the fight between David and Goliath, no fue algo de la nada. it did not come out of anything. Era algo para lo cual Dios lo estaba preparando. It was something that he was being prepared for by God. Esta victoria fue la victoria. Él tuvo más victorias. This victory was the most, he had more victories, Y él había luchado con estos animales. and he had fought with these animals. Pero esta victoria tiende a ser la victoria más famosa de toda su vida. But this victory is the most famous one of his life. Y es otra vez porque nosotros miramos lo de afuera. And it's again because we look at the external. Saúl era grande, Saul was tall. era guapo, He was good looking. así que era un buen rey, ¿verdad? So he was a good king, right? Su corazón estaba lleno de soberbia. His heart was full of pride. También Eliab So Eliab, era alto, he was also tall. era guapo. He was good looking. Parecía ser, este iba a ser el rey. It looked like he was going to be the king. Pero Dios lo despreció. But he was rejected by Mira el God. corazón. He looked at the heart. Ahora llegamos al campo donde está. But he was rejected by Mira el God. corazón. He looked at the heart. Ahora llegamos al campo donde está Goliat, Now we get to the area where Goliath is at. desafiando los ejércitos de Dios. He is mocking the armies of God. Ven que es grande, They see that he's tall. ven que es They see fuerte that he's y strong. le tienen miedo. And they're afraid of him. Nadie quiere salir a pelear con él. Nobody wants to fight him. Pero había este muchacho, But then comes this kid. no era alto, He was not tall. tal vez no era guapo, Maybe he was not good looking. pero era un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. But he had a heart according to God's heart. Y él dijo, And he said, yo voy y peleo. I will go and fight. Y cuando él baja a ese campo, And when he goes to the field, este David que había vencido los osos y los leones, this David that had defeated the lions and the bears, ahora baja al campo a luchar con su oponente más famoso en toda la Biblia. now goes down to the field to fight his most famous opponent of the entire scriptures. La pelea de David y Goliat The fight between David and Goliath es utilizado hoy en el ambiente de los negocios, is used even today in the business spectrum, aún en el ambiente de las guerras entre naciones, even in the fights among nations, porque ven que uno es más grande because they see that one is bigger y el otro es más pequeño. and the other one is smaller. Y al grande le dicen que And to the tall one, they say what? Goliat. Goliath. Y al pequeño le dicen, And the small one, they call him? y se maravillan porque piensan que Goliat es el que va a ganar. And they become astonished because they think that Goliath is going to be the one who wins. Pero cuando usted conoce a Dios But when you get to know God, y usted conoce el nombre en el cual Dios, o sea, David iba bajando a ese campo, and you get to know the name in the name of who David was going down to that field, entonces usted lo que hace es que le da pena por Goliat. and then you feel sorry for Goliath. Yo le tengo pena a Goliat. I feel sorry for Goliath. Yo le tengo pena a los Goliat de nuestra vida. I feel sorry for the Goliaths in our lives. Porque los que aprendemos a luchar en el nombre del Señor, Because those that learn to fight in the name of Jesus, sabemos de dónde Dios nos sacó. we know from where the Lord brought us Sabemos las from. batallas que hemos tenido. We know the battles that we Hemos have. vencido los osos. We have conquered the bears. Hemos vencido los leones. We have conquered the lions. Y ahora viene Goliat And now comes Goliath. y sabemos enfrentarlo. And we know how to face him. Mientras David bajaba aquí en aquel valle, While David was going down in that valley, iba con un palo he was with a stick y una onda.
And he was going with a slingshot. Y de camino, And on his way, dijo, déjame coger 2 o 3 piedrecitas por si acaso. he said, let me pick up a few stones just in case. Y levantó, dice, 5 piedras And it says that he took 5 stones. y la puso en su bolsa. And he put it in his little bag. Y llega allí frente a Goliat, And he gets there in front of Goliath. y Goliat lo mira. And Goliath sees him. Esto es lo que me envían a mí. And he's like, this is what is sent to me. Y ya como que empieza a chuparse los dientes. So he starts making fun. Este me lo como yo con ketchup. Now this one I'm going to eat with ketchup. Bien despreciante. Very despicable. Y cuando el pueblo está mirando a lo lejos, And when the people are watching from afar, los hermanos de David, David's brothers, Saúl, Saul, todos pensando, all of them thinking, por lo menos hicimos algo. at least we did something. Pero cuando David se enfrenta a ese Goliat, But when David comes in front of that Goliath, él viene con toda la confianza he comes with all the trust de que el Dios que estuvo con él en el valle ayer, en las batallas, that the God that was with him in his battles en yesterday, las crisis pequeñas, in the small crisis, va a estar con él Sí, ahora. Will be Señor. with him Thank you, now. Jesus. La batalla es del Señor. Sí, the Señor. battle is of the Lord. Así que él dice, So he says, tú vienes contra mí you come against me con tu espada with a sword y con tu jabalina. and the javelin, Pero yo vengo contra ti but I come to you en el nombre de Jehová in the name of Jesus de los ejércitos. of hosts. En nombre de Jehová, In the name of Jesus? the Lord. Oh, and the Lord, yes, the Lord of Jesus wasn't hosts. here yet. En el nombre de Jehová de los Of ejércitos. the Lord of hosts. Y en este día And in this day, yo te voy a vencer. I will conquer you. Hermano, así es que se manejan las crisis. This is the way we need to defeat Sabiendo que si Él estuvo conmigo ayer, knowing that if he was with me yesterday, Él va a estar conmigo he hoy will be with me y today. va a estar conmigo He mañana. will be with me Las tomorrow. batallas de The ayer battles from te yesterday. prepararon para la batalla de hoy. Y la batalla de hoy The battles of te today preparará para la batalla de mañana. prepare you for tomorrow. Pero estate seguro You be sure. que contigo va el Señor. With you comes the Y Lord. Él nunca pierde una batalla. Gracias a Dios. Él nunca pierde una batalla. Aleluya. Hallelujah. Por eso es que la iglesia del Señor, This is why the Church of God, más de 2000 años, more than 2,000 ha years, marchado triunfantemente continues Gracias a moving Dios. a través de persecución, even through persecution, a través de división, through divisions, a través de todo estratagema del enemigo. throughout all strategies of the enemy. Nunca se ha detenido la iglesia. It can Gracias, never be Señor. stopped. Y estaremos luchando And we will continue battling. y seguiremos And we victoriosos will continue in victory hasta que venga el Señor. until the Lord comes. No te entristezcas y te hundas en las crisis. Do not become sad and drown in your crisis. Entiende Understand que es una oportunidad that this is an opportunity de crecer. of growth. No lo veas como crisis, Don't see it as a crisis. véalo como crecer. See it as growth. Si lo vemos como crecimiento, If we see it as growth, vamos a poder aprovechar todo lo que sucede en esa crisis. we can take Señor, advantage of everything that happens in that Todo lo que crisis. sucede y alimenta nuestro espíritu. Everything that happens and feeds our spirit. Pero si miramos atrás, But if we look back, si nos seguimos lamentando, if we continue lamenting, el diablo toma provecho. the devil Sí, takes Señor. advantage of that. David sabía David knew que Dios iba con él. that the Lord was with him. Hoy yo quiero que tú estés seguro Today, I want you to know que el Señor va contigo that the Lord Gracias, is with you Señor. en cualquier crisis, in any crisis, en cualquier lucha. in any battle. Nada podrá apartarnos Nothing can separate us del amor del Señor. from the Amén. love of God. Nada podrá quitarnos Nothing can remove us el gozo, of the joy. ni la muerte, Not death, ni el dolor, not pain, ni el sufrimiento. not suffering. Nada podrá detenernos. Nothing can stop us.
de la bendición que Dios tiene para nuestra vida. from the blessing that the Lord has for our lives. Yo quiero en esta tarde orar por alguien. I would like this afternoon to pray for someone. Tal vez estás pasando por crisis. Maybe you're going through crisis. Tal vez estás pasando por un momento difícil. Maybe you're going through a difficult moment. Y yo quiero que tú salgas de este lugar con la confianza And I would like for you to leave this place with the que el trust Señor está contigo, that the Lord is with que you, Él no te deja. that He will not leave you. Esa crisis That crisis, tal vez no es un Saúl, it could maybe it's not a son, pero es un hijo, but it's a son, una hija, it's a daughter, un familiar, it is a family algo en member, el trabajo, something that's happening at una work, pérdida de trabajo, maybe a loss of a una job, falta económica, maybe an economic need, pero nos está poniendo en un momento de crisis. but we are in a moment of crisis. Yo quiero que salgamos de este lugar I would like for us to leave this con la place confianza with the trust de que nada that ni nothing nadie and nobody nos podrá separar can separate del us amor del from Señor. the love of God. Salimos de este lugar fortalecidos. We leave this place Dios le dijo a with Samuel, new strength. God told Saul, su profeta, oh Samuel, his prophet, no llores más. don't cry anymore. Ya yo he preparado un rey. I have prepared a king. Toma tu cuerno, Take your horn, llénalo de aceite fill it with y oil, ponte en el camino. and start Yo walking. te envío a Belén. I will send you to Dios te Bethlehem. dice en este día, God is telling you this no morning. llores más, Don't cry no anymore. lamentes más. Do not lament anymore. Levántate, Get up. yo te guiaré, I will guide you. yo te llevo a lugares mayores, I will take you to bigger yo te places. voy a bendecir, I will bless you. yo voy a pelear por I ti. will fight for you. David peleó con tanta confianza God fought with such a trust que él pudo decirle a ese enemigo, that he was able to tell that enemy, hoy yo te voy a vencer. today I'm going to defeat you. Dios busca valientes en su casa. Sí, Señor. God was finding, Dios busca valientes en su casa. God is looking for valiance in his house. Que le digan al conflicto hoy, That would tell conflict, que le digan a la crisis, that will tell the crisis, yo no me voy a entristecer, I am not going to yo no me voy a echar para atrás, yo sigo adelante, yo sé a quién yo he creído, yo conozco al Dios que I sirvo know the God that I serve, y que Él me ha de levantar. and that he will raise me. He will, Yo te invito a levantarte de tu lugar I invite you to get up from your seat y venir a este altar and to come to this y altar decirle al Señor, and say to the Lord, yo soy más que vencedor. I am Señor. more than a conqueror. Somos más que We vencedores are more than en conquerors. Cristo Jesús. In Jesus Adoro Christ. Dios nos ha dado promesas. God has given us Yo promises. creo en esas I promesas. believe in those promises. Yo creo en esa I victoria. believe in those victories. Yo creo en ese poder I believe in that power que Dios me da. that the Lord has given me. Samuel bautizaba con un cuerno de aceite. Samuel used to baptize with a horn full of Él oil. ungía con un cuerno. He would anoint with a horn. Pero hoy Dios nos bautiza con el Espíritu Santo. But today the Lord baptizes us with the Holy Y Spirit. ese Espíritu Santo nos empodera. And that, as the Holy Spirit gives us power. No te digo que vas a pelear solo. You're not going to fight alone. Vas a ser empoderado por el Espíritu Santo You will be empowered by the Holy Spirit para luchar con valentía to fight with en courage. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Te damos gracias y te exaltamos, Señor. We thank you and we exalt you. Glorificamos tu nombre. We glorify your name.